another property for sale. This is 2,884 square meters. It's a clean title located here in Panglao Island, Bohol. So it's part of Panglao beside of a beach resort development or beach resort. Kini siya guys, kilid na ni. There is already an existing road right of way Anong dagat? going to the beach, no? Padung sa dagat. So kini siya guys, so probably tingali kung paliton sa nimo iniktukod nimo building permit. Once you have a building permit, I think there is another setback for another what kay ba pilay di kuan sa setback, pero usually katugid tukos MPDC it was 4 meters. So ni setback 2 meters, possible mo setback po kanig 2 meters, probably so, no? Pero ang owner man god is selling at 7,000 pesos per square meter. So paingon nga to sa dagat, no? Taman aning kasagingan, no? Paingon dito. Dako man ni guys, paingon pa na dito sa unahan gyud, no? So ang barangay is starting development, no, for the road right of way going to the beach. So ato lang ning i-drone kamay, basig pwede ni siya ma-drone, no? I-try na to. Okay, let's continue. So guys, no, dito tagikan sa duha ka property nga atong ginabaligya. The first one is 2,884 square meters, 7,000 pesos per square meter, beside of a beach resort. Sumpay rani basta kini napita. Then there is a road coming paingon dire, no, na sila'y gi-organize nga road ang owner, no? Ang barangay. Then the other one, parihara sila mga tag-iya katong 800 square meters kapin. Portion na siya mga 1 point something, 1,600 na kapin or 1,700 tungaon. Then mga to ang presyo 4,500 pesos per square meter. Tax declaration dili pa siya titulado, pero mao man lagi kay ilamang ibaligya. So kanang mga 800 square meters ana mo na ilang ibaligya, walking distance ra po dire tong na mga lubi nya morning nga nagubot. Okay ra sa to pang kuano nya, walking distance paingon dire sa dagat, no? So pili lang ta katubang titulado nga tag 7,000 or kinibang tag 4,500. So kana if in case, no, final lang ta sa owner kay ibalo man tayo ta dire Panglao Island, mahal-mahal naman gyud. Pero mo ni ang dagat, no, maliguan tan-aw ta dire sa ubos be, makakuan ta dire. So pwede ta maligo dire. Pwede po ka manginhas. So ani, this is part of Panglao, Barangay Tangnan. Bilisan. Sorry, malipat di ko. Bilisan na yung amigo, taga Bilisan mo gani akong amigo. Guys. Yan, istorya to. Balik ko na to, no. 2,884 square meters at 7,000 pesos per square meter, beside of a beach resort, no. Kilid sa beach resort. Then the other one 800 square meters kapin gamay nya, walking distance paingon dire katong beside sa beach resort. Kuan ra pud siya guys, kanang gitawag og walking distance gyapon paingon dire sa dagat. So basin po di ay, no, kay kini libre magyud ta ani makaligo dire. Dili lang white sand pero medyo bato-bato gamay, di gamay dako yun, pero at least it's part of Panglao Island, west side in Panglao Island. Okay, for inquiries just contact me and please subscribe our YouTube channel. Thank you, bye.